hene wa Jimmy asan ai ya fese ai nkran hene wa Jimmy ai tamale hene wa Jimmy ai mfamu Ghana nyina ma Jimmy asiafo de mu ni mai sika die nko a asiati we nti anya mo fe enti bibini so betra bibisusi anya fe Abrabom nkomo yeguso ye ho aduro bigidi se wutie nsem no a abrante no ka no meka bi no so ani nje wana wo de akyem mpanyifo si due ben na etwi midin de nana obiri yeboa ai obobobo enkuro bi so ahemfo edin na owie no de fraaye se won mu nyina enti so obo okurom hini din se wan ba okurom hini din wan to sabi na wan kase ebinum wanyi bi amfirim enti so obo okuro bi so hini din na wo okurom hini din amem na wadwene yo se oh we dey ankame da enti kwan ne tene a wo kosoro ba fom according to wono no okurom hini oka de wo ka ne ho ti sense miti ni twi na wo ka ne yi a o se wo mu nyina hye no so same ne obakasa wa kokoduro kwan so enya hantan anasa ahomaso kwan so Ghana for bi no mu yenya atwompa mu yenya atwompa pa ebisi o ni video ne de no ano no yere ho kwanim ebisi dabi de wo kan yampa nanso yi atemdidie ni firi mu binom nyam nyina a musi wonyi atemdidie ni firi mu no mu binom no senka atemdidie ni nkan wanka mu nhye ni videos atemdidie ni nkan wanka mu recognize no atemdidie ni nkan wanka mu nyimu no ente yamwa na mo kanfu ni dua afode na muguso na mo kanfu ni dua afode adentia esanse mo pese mu hunu na tacha yam ayamo ana mo kanfu ni dua afode ana muguso kanfu ni dua afode esanse mo pese mu hunu na tacha yam munye Ghana fo ni binom enipa tena sikanya nsasem eka asem no sade fata no wan fa atendidi amem disrespecting ka ho ensem hunu ka ho a obetumi abetena social media wonya sponsors da onya support da wan ambassador no onya bi nya da prekopa abesha sese wo disrespect nkrofo no obenya nkrofo ma na pushi wo mo adentia eya asumasi se ene ya disrespect wo bentin eti mame moa na ya disrespect wo bentin wonim se okoto sa abo ni se unia so akase sore ye so nkase won sore nso efiso di free so de beba wo so eti se kwa na free enipa na ya disrespect ne so nese twabe kire wo nu ni pan so dia ehwa na wo ba ba kire se there bi ene de wo ye ne na bra na odi ye obi de na ya na mo me empa asem no po masibre abrantie yi oka hospital asem oka ya Ghana ya kwan asem ye niema ye light asem ensem bebre ho no ma waka enukura ni nyame anim ni wa make point papa me kura maka bi pen enyema bi ono ma waka e wose ye hye ne ye pa ne poma sibre ne ye di ho djuma enkrofo bebre aka ho asem o social media me maka bi pen nanso wo ke enko ba bia wo ke enko ba bia wonya enkrofo kra ma mo nhye na o ma like na o ma comment asem papa agu ase ama but prekopa wo de atemdidie ka ne de ne ho no obi a ate it is a small boy and a small girl bi ababunu bi akora bi te baabi ebia we die minim ni tiri mu adwena ode ye de ode ye ne ebia wo pe o man ni ye ampa se de wo sie no but obi te baabi na so pese o trend o pese o gidin o pese o ko viral obi na no a na o pese o disrespecting panyimfo because wasese ehunu se so ko anyansafo ni bi no so be disrespecting panyimfo a o man na nya adaje share video push you ni ya kanfo ni ye wo wetiko na viral na wo se wo ko no wako entie na nipa no be blomba social media na mo disrespect na wo mu di atem na mu wi amasa ba betena se ka se wi atemdidie ni firi mu a enipa do do se no makoto wo mu social media wo mu Kenya nsasama atemdidie ni mu a aya mu share video no mu bi mu ye nya atwom na Jonas abusuafo amenka se mi nkyerɛ wo Ghana nya asam hye asam to wa beka se ne wo kan ye dɔw but nya asam hye abrantia wama wo mu ye yodum de oye no de no ano no di wama tam ohiri we wan ye hwan wahiri we dia ban ena ohiri we na fa hin ne kosi hia wo mu ye wo saa no hey busa ho se wo mu nya platform na mo ye no mu kutafo na na wo mu dudu se no betimi anya gugudu aba ye de wo ye no wo betimi aka se wo mu be dim panyimfo atem de sa de wo ye no wo mu nya akonya ne kwa they will never do wudi ma de kodi entia wo mu ni sa ahoden no a wo de be ye de wo ye no because the 1% to no wo mu nya ready for 1% to wo mu but on be shasi a fake account echi atro comment ya kese
na oma utiri ye don ne se utiri mu ye woda wani mra wo so no ne ye nsia ye de ada ne won kono se asie ye omo si yatem didie ne film no wi yatem didie ne film amena me ka kire wo uvi so bete pa but eya si se obe giant panyimfo ano ye atwa no na waka asam na sade tie ama uvi so atie na watena se asumdue mu adi won kwame asumdue kwan so dan se obetie dede nkrofo bi ye ebi shefek account achi comment bi a wo mo de ma na wo ma utiri mu aye wo de na wakọ ekunkon oh wo bema oh woni eden wa na betimi aye wei na de wo mo ye bi enye yi omo ma ni wo mo nua no wo papa ni wo ma me wo mra me ye wo mo ye bi enye yi omo kuta iPhone 11 Pro iPhone 12 wan sa phone ne kuta omo no wo mo de ye video wo enye yi Abranti mi nim da akwa abrochire ena mi ntimi nkyere ye mo bredie ye ho nyankopo adawroma ya kwa aba etinye si ye nko obi danti enyim de wo kana na ye ba be kasa ye ba be ye dede kwa but nkrofo bi be ma wo comment yodum se dimpanyimfo atamo a sa nkrofo no mo di kai wa abrochire ho jaaw omo sofu mu ye ji sika no na wo krapo na bi krapo a wunya nu abrochire ho no sa nkrofo na dai omo fo na saya na omo fo na ani apapa se de me de ani apapa ya na omo timi nya videos ni bi. Be very careful. Be be extra careful. Me pewasem na me ka kire wo. De wo kan no ano no. But kuro we sem no so pese wo trend bia, je so wo de nsamfu bi ka ho. Na mo mudi nsamfu na wo de ka ho na chi. Se be ma wo message akwa akira. Ano sore wo so a, ano edi nchimdi be ko. Duabo eni nyina so na enyina wo nyina so a it works. Eti wo wo ti wo no wonim ho sese de obi a esinim wo. Nemo obo hini we din sebi kura bia wontu bi na wo kan sembi na wo ye me hu video bi obi aya ya obi akwa akotwa amsa konfo bi wotwa aboa moja na wo obo odin obi agira ba bia bodua bi gidi se obi so ba be di sankrofo na tem ni nyina ye comment ase na omode ba beguo won se wo video ya wo ye ya me bo na sesie enam TikTok o na trend ye bi gidi se ye video tenten na so obi atwa ho kakra bi no ho na omo atwa no mo dia ba TikTok and omo trendy video no san krofo na ya wuni no ma na be passam dia ma wo wa ma na be passam dia ma wo na de nya asam hwe Junior Lumba she talented young guy like this and in same bisha say coach kwa na afo abetifi and some na kwa eba e fa na nyom to ne ho nsensem ho yese court wasembia be me fa onyankrofo gina na chi ebi ye ni Junior Lumba wo ye talented e fa hin ne kosi hin nyina nkoto nchen yeti kroma no me yese wayare ene nkrofo sha so mu rezi fan one ma ya no mo ma comment ya sabi producer wo di nsem hunu kra na ye support no eduru mra ya gigi sika akwa ye bibia ma wa hu wo mo dia ne sa comment no but eduru say ya gigi sika ne mi gigi say omo support you omo disika ne kwa ekrampo ye wo ma ama comment omo anyi wo manim omo na di wo sika support ye unya asam a na be hunu se wo adofo anase wunya adofo enso ni nyina emu no owu okuta emu ne nkwanti mi anje enne nipa dodo sei na wote se wo mo bo abrantie ne din Jonas ensa na wo kano be bia ya ne kure anya tendidie na ka ho no a nya twomfo ne bi no aka omo nhye wu video ene nkrofo si hu nkonya ka won trend saa nti atendidie ni film a trend ne so bete but no baboa asumdwam ama watena wo ba bi bokọ dan se wo be di anu achi ye be yodum ka hu se ye kanfo uduafo ne ye kanfo achacha na atendidie ne ye na bi firi him panyimfo ni bia munya platform tena so a na mo hyase etwa bon nkrofo enkora ne bi isua firi mo ho party we mu nipa ko tena se ani wadi wo mampanyi bi a wotwa mu atem asen akora o mampanyi a wote so na wo bi di na tem wo bi nya platform na wo di na tem se sene nkwasea awrahu ye mu bia ya kasa wa akokoduro kwan so nsem se ye ka samutio samuntio mu na munim esamuala mu na munim ye nya support da na nsem bi ye hono mo ya makwan se ye beka ana ye bema ye ho kwan ya me na firi ye mu aba mo betena si di atam etwa no ya anti akora bi ti wono ma se wo panyi wu ye se ya wo misu be ye bi wo betimi aba ba kire wadwene panyimfo ya munya platform tena so mo betimi a kire mo adwene
aka de wosamoka na so sabi mpreduasa mu bi mu kasa mu mfa nimde nto ho o kasa kire wo bi a waba be ye mampanyi pen e wo Ghana man yi mu a fa nimde to ho obi a wada so ye mampanyi o kasa kire na fa nimde to ho na so kroma no no ebinom so our party no hu se wo kasa tiapa o hu se abofra bi wo party num no kasa tiapa party bi mu nipa no wa support no party B no wo na abofra bi wo party B no wo kasa tia party A mu nipa na wo support no ba se obi etwa so no ne side dey a wo se won TV da anka wo dan ya wo se kwan ne tene abrabo mu nkomo ye hwadu empanyimfo no mu bi no munye atata tani nja mo hwani hwani munje atata tani nja mo hwani hwani ena mo amonsam wo bi a mo support wo ye mu pushi ni pe be ye no social media no so nya brand ene nkwa ni obi a o ka kwan asem ene amamu asem ene niema ekoso asem ye wo ye mu bi o no ma ye tena se kan asem nam ye num nsam si obi koku ne ho wa nya koku ne ho mo support ni be ye ya mo nhyase en support ni ma papa mo promote ni ma papa mo mfa mo sika ne mo ahoden empushi ye mu bi saa no e ba saa ade bi wa abrantie bi mo oba be yo say dabi ma menya de papa ne menya obi a sabi mprediasa ne nsam wo bi obi obetimi apushi me obi obetimi ahye me nkran ne wapushi me Ghana ha wo ya de papa ye bebre wasisi ebinom wo shasi a wo ya de papa ne asu hunkonya wo ya de bone a wo benya pushi na na kan na wo se wo ma mu pushi no ye pushi saa mu akwa akogu ye pushi wa de wakwa amaniyem ye pushi de wakonsohem Jonas akwan bi so no woni ye usu no ban nsem bi ho no man wan no ba teniema bi so ese ye fa ni die a esefata e ma ye mpanyimfo nti panyin kro mpo de wa ya ade a enye no ubetimi agina kokoduro kwan so aka wadwene de akere no na mu makokoduro na wasa wo kasa enye ani ye nso ade ye wa kokoduro kasa na ye wa ani ye nso ade kasa e ya ade a esepa ese se ni nyina na ya na ye taabobom yes one hwe ni ye na sa wo de ani enso ade ekodane akokodura woni mra ho so no ne nkofu bi apushi odi wakwa akoto amane ni Abraham komo ye gusu ye ho do be kemine so ni age wana ode achemi de ntie mi frɛ tuntum no ensanya no ode na de ekoso okurum no enkwa yie ba bia wo me ma ye ne ho do ba bia twi wo ba bia wo no wada woro ma won so ye ho do ni nyina mu no ye kanfo udi afode no na ye kanfo wachacha ye boje oso a be extra careful ne kro yi mu wudi enya asem hwe me supporters mo a mo share me videos mo a mo share me nkran mo bompa ye ma me nyankopɔ mo nhira mo na won tutu mo anamon emfansi ye me da se bebre